min ye fanga ɲɛmaa ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl ko kala Mayiga Jɔn Sodi k'a dɔn kunnafoni cayara i k'a dɔn min kɔni jɛlen don ni maa bɛ se ka kala turu o kan i k'a dɔn farigan bɔ a la Jɔn Sodi k'a dɔn farigan dun farigwa ye wajibi ye farigwa min n'o fɔra Jɔn Sodi k'a dɔn dɔgɔtɔrɔw kɔni y'a ɲini i k'a dɔn a k'i lafiya bɔ Jɔn Sodi k'a dɔn lafiya bɔ in de kuma cayara maaw ye kuma caman bana mini i k'a dɔn hasidiya kuma ni juguya kuma hali n'o y'a sɔrɔ Jɔn Sodi k'a dɔn a bɔ premier ministre a man kɛnɛ Jɔn Sodi k'a dɔn du fɔ n'o balafɔ kun dɔ fa don dɔ mɔkɛ don dɔ cɛ don dɔ balima don Jɔn Sodi k'a dɔn maa kana nisɔndiya ni maa ka degun ye sabula bana ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ta ye Dr Sogɛl ko kala Mayiga kalo 10 ani kɔ a bi faso baara la i k'a dɔn lafiya bɔda tɛ yen su man di tile man di kuma taama Jɔn Sodi k'a dɔn Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan Dr Sogɛl ko kala Mayiga a ye baara min kɛ si min b'a la Jɔn Sodi k'a dɔn wajibi farikolo a bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ sɛbɛnnikɛla ko min bɛ senna i k'a dɔn kuma minnu bara ka fɔ dɔw yɛrɛ taara kuma jugu fɔ ko AVC Jɔn Sodi k'a dɔn Ala m'an kisira sɛbɛnnikɛla ko o ye bana ye min bɛ bali ka cu hadamaden kan bɛɛ lajɛlen bɛ ayiwa farikolo sɛgɛn a n'a gɛlɛya de ko fɔ nka min kɔni jɛlen don fama kelen don k'a ye Jɔn Sodi k'a dɔn fama kelen don k'a ye min kɛ o bɛ sigasɛgɛna don maa caman na o n'a ta bɛɛ Jɔn Sodi k'a dɔn ayiwa kɛrɛfɛmaw minnu yɛrɛ b'a kalama kosɛbɛ olu k'a bɛ lafiya bɔ de la lafiya bɔ in kɔni Jɔn Sodi k'a dɔn o bɛ se ka kɛ kuma koloma ye dɔw yɛrɛ ko waati kɛra a na bɔ ka taa Turki min kɔni ye furaw ye Jɔn Sodi k'a dɔn o ka k'a la ni ayiwa premier ministre n'a kɛra k'a fɔ min kɔni ye sɛgɛn bi farikolo la jamana baara ti jɔ fiyewu o tuma an bɛ don min na ko bi maa caman ka hakilina na ani miiriw la gouvernement yɛrɛ sigilen bɛ min kan ni nin den don min nin b'o ka baara kɛ an bɛ don min na ko bi premier ministre ya baara u kɛlen bɛ ka kalifa ministre de la défense des anciens combattants min ye colonel Sajo Kamara ye Jɔn Sodi k'a dɔn ale de bara ka premier ministre ya jɔyɔrɔ fa bi sɛbɛnnikɛla ko a ko gouvernement a ko wulikajɔ minnu kɛra kɔsɛ in na ni dunanba dɔ nana jamana kɔnɔ premier ministre ya jɔyɔrɔ a kalifara maa min ma o kɛra ministre ye ayiwa min bɛ sariya kunna sabula Sajo Kamara kun di yan ale kun taamana Jɔn Sodi k'a dɔn fanga bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ nin cogo in na jamana bɛ jɔ nin cogo in na ni nin den ye don min e bɛ jɔ nin jɔyɔrɔ la ni nin den e bɛ jɔ o jɔyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko colonel Sajo ayiwa Kamara i k'a dɔn ayiwa ale tun bɛ Moscou jamana na o de la min ye ministre de la justice ye i k'a dɔn o bilala ale fana nɔ na nin bɛɛ lajɛlen bɛ premier ministre Sogɛl ko kala Mayiga i k'a dɔn denmisɛn tɛ sabula ayiwa min kɔni ye si ye a kɔrɔbara a janfara sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn wulikajɔ caman bɛ yen farikolo tɛ sɔn o ma bilen nka a mana tigɛ da o da la kuma jugu minnu bara ka fɔ Jɔn Sodi k'a dɔn maa ŋaniya jugu dɔw ka hakilina y'o ye u da bɛ jala la nin da la nin ka k'a la u da bɛ jala de la Jɔn Sodi k'a dɔn Sogɛl ko kala Mayiga a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min a kɔrɔtɔlen don i k'a dɔn jamana ka baara ani jamana ka wulikajɔ a bɛ se k'a dafa cogo min na sabula a yɛrɛ bɛ to ka muruti mɔɔw bolo n bɛ taa n ka baara nka min ye somɔw ye ni baarakɛɲɔgɔn ni dɔgɔtɔrɔw olu turunnen don a kan i tɛ wuli koyi i k'a dɔn nin baara in ye si baara de i mana wuli kuma o kuma i ka baara bɛ ɲɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura yiri saba bɛ yen bɔ gɔlɔbɛ ani jun u k'o saba tɔ bɛ ka d'a ma repos sɛgɛ in b'a farikolo bila sa ale de ka ɲi maakɔrɔ ma kosɛbɛ olu ka ɲi yiri saba ka ɲi dɛ o ka ɲi bɔ gɔlɔbɛ ani jun nin fɛn saba ka ɲi maa ma dɛ o ka ɲi maa ma nka fura min jiri min mana bɔ e da an t'o kɛ diɲɛ na ko mun kɛra ne ye bamananden de ye n bɛ kungo dɔn n b'a dɔn kɛ nka i ye jiri saba min wele filɛ nin ye ninnu ɲaami ɲɔgɔn na u bɛ na ni balawu de ye e m'a dɔn e tere ka jugu e ni politiki maa bɛɛ kelen a ti bin a ti d'a ma ayisa komi tirikita ko kuma b'u da ni bana bi ba basabuguya an di ka jiri fɛ ne bɛn kɛ filɛ soribilen a bɛ jiri dɔn wala n'a ye daga don premier ministre ye a bɛ wuli k'i jɔ sisan i ye jiri minnu fɔ jiri ɲumanba nka jiri saba ɲaaminen ɲɔgɔn na a bɛ na ni balawu de ye an t'a fɛ i bolo don daba tuma ne bɛ n tɛgɛ don ni bɔnni sɛbɛn ye an ko min ma le fondement
Fasiba no ye bɛɛ kɔnɛ ye ni y'a ka sɛbɛn bɛɛ kɔnɛ ko a ko fɛn min ye sɛbɛn bɛ n ka foroko ma yiriw ma dɔn wa b'a dɔn Mali kununko ani bi Mali kelen tɛ jamanakuntigi n'o ye miyankaw ka nin den sɛbɛn in ye colonel Asimi Goïta a ye premier ministre bila o ka kunnafoni di min n'a wuli ka jɔ a n'a cɛsiri a dira ministre des affaires étrangères ma ka diɲɛma ladɔnniya Nations Unies Mali taara ta da bɔgɔ jeninen ka Nations Unies ɲɛkɔrɔ Faransi yɛrɛ de welelen bɛ jɔnnasigi la jɔnni tun b'a da la k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ sabula kunun ko Mali faamaw tun bɛ siran Faransi ɲɛ u bolo bɛ yɛrɛ kaba hali an ka ministre des affaires étrangères o min sigilen a n'an ka ambassadeur min sigilen bɛ Faransi o kun ye Faransi tɛgɛli waati la u ka sɔrɔdasiw ka fili dɔ la o nɔbilen la Mali a faamaw donnama kama a ye ministre ci ka taa yafa deli Faransi fɛ avion min dara ni ministre des affaires étrangères ye u ye ambassadeur ka koso ni kasa bɛɛ k'o kɔnɔ u nana fili senu ya a t'a fila wɛrɛ fɔ sɛbɛnnikɛla ko sirande tun bɛ kɛ Faransi ɲɛ maa si ja kun ti jɔ Mali faama na min bɛ se ka hali Faransi tɛgɛruma kuma fɔ yan ko ka t'i jɔ diɲɛ seleke naani bunɛkun kan ka nin ɲɔgɔn ko kumaba fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye ɲɔgɔnna tɛ n badenw na o ye tiɲɛ ye nka ɲɔgɔnna tɛ muso wɛrɛ denw na nkalon b'i da fɛn min ye miyanka kɛ sarama ye colonel Asimi Goïta a ye tabali gosi gon Faransi bɛ wale jugu min na an ka jamana kɔnɔ a ko fu ka siri a danna i ka kuma in jɛngɛnnen don dɛ miyanka kɛ sarama maa cɛ ka jugu Asimi ya maa cɛ ɲi tɛ dɛ o kelen kɔni non tu le connais pas dasi ninnu de kɛn bɛ k'a cɛ jugu n'a y'o di don min voilà c'est un charmant garçon bon a ka dasi in bɔ yen dasi in kɔni kɛlen bɛ k'a lahara juguya ko e bɛ fɛ k'a fɔ ko madame la première dame Lala Diallo ko a ye mɔgɔ cɛ jugu choisi wa méfie-toi hein. Non, c'est toi qui le dis. Ne ma muso to afo ya no. Madame la première dame Lala Diallo. Ne o yanga ko duma tiɲɛ. U sinaka Asimi sinaka kale dan o ɲɛti. Première dame ya kasi ngo fosi ka da kɛrɛfɛ. Mi yanga kɛ cɛjugu. Awɔ. Nam. Ne m'a fɔ a cɛ ka ɲi ne ko sarama. Nam. Ne fana m'a fɔ a cɛ ka ɲi dɛ. Ayiwa. Sɛbɛnnikɛla ko a ko miyanka kɛ sarama colonel Asimi Goïta a ye yamaruya di ministre des affaires étrangères ma sɛbɛnnikɛ Mali to a la i k'a ci Nations Unies diɲɛ yɛrɛ fɛrɛba kan ni ka Faransi jalaki sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye ministre des affaires étrangères Ablaye Diop ale kɔrɔtɔlen de kɔrɔlen sabula Maliko yɛrɛ a b'ale dusu la kosɛbɛ a nana sɛbɛnnikɛ a ye mun fɔ sɛbɛnni min n'o bɛnna Faransi yɛrɛ taa don ma don min Faransi y'a kɔ a y'a ka minɛnw cɛ o don kelen bɛ Mali ye plainte don a nɔfɛ Nations Unies na u ko jalaki binnen bɛ Faransi nɔfɛ kabi waati min ni Faransi gɛnna accord de défense farala k'o fili Mali sariyaw sɔsɔli ka Mali dugukolo pan u ko min ma violation siɲɛ 50 Faransi minɛna o de la amu bi mun nɔfɛ hali bi u b'an yɛrɛbakun de kɔsɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen bɔ kɛra kibaruya minnu galama o de ye espionnage k'an bagabaga k'an nasira k'u de fenêtre fɛ k'an ka kunnafoniw salo k'a di juguw ma min bɛ se k'a to olu ka se sɔrɔ an kan ko Faransi y'o walew kɛ kabi fɛn min ye barikani ye ale gɛnni ko kuma o daminɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o waleya ninnu kɔlɔsira fɛn min ye Mali faamaw fɛ a ko avril tile 20 san 2022 drone dɔ a ko de panna Mali dugukolo kunna yɔrɔ min bɛ yen n'o ye gosi ye a bi sɔrɔdasiw bagabaga a bi laban ka filmeli kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen o dugusɛjɛ fɛn min kɔni ye Faransi ye u nana maa dɔw kɔni ju don ka bila cɛcɛ kan ka jajugu fili k'a f'u b'o nkalon da Mali la a k'o ye sariya sɔsɔ dɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen avril tile 21 o dugusɛjɛ patrouille dɔ n'o ye armée ka patrouille ye o taatɔ u ka convoi la gosi Faransi ka avion belebeleba dɔ ye ko min ma Mirage 2000 u y'o pan Mali sɔrɔdasiw kunna o bi to ka fiɲɛ tigɛ vun van ka Mali sɔrɔdasiw jatigɛ k'i fiyɛ ka da u kan a k'o ye sariya sɔsɔ dɔ ye sabu o wulila ka pan Mali sɔrɔdasiw kunna Mali ma jan n'a ye yamaruya t'u bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen avril tile 15 fɛn min ye Mali ka avion belebeleba min bɛ sɔrɔdasiw ta o ko min ma Casa 295 armée de l'air ta don o wulilen k'a fɔ a bɛ minɛnw da ka taa yɔrɔ dɔ la gaja fɛn min ye Faransi ye barikani sina ka avion dɔ wuli ten ka sin ka n'o ɲɛkɔrɔma tigɛ ten fiyewu ka tila k'a munumunu tugun fiyewu k'o lamunumunu maaw b'a kɔnɔ sɔrɔdasiw b'a kɔnɔ i y'a ye n tɛ dalakɔrɔbɔli yɛrɛ wa awɔ ayi nin ye ka avion bolila de ja tigɛ awɔ cɛ ma fɛrɛ minɛ yan fɛrɛ bɛ avion na ne kun ne bɛ fɛrɛ minɛ Seguka yɛrɛ de fɛrɛ bɛ avion na Ala gaz de bɛ avion na le gaz
bondalaza n'a ye fɛrɛ dasha la poussière bɛ wuli sanfɛ awɔ kɛ naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kɛra Mali y'i bolo kuru o la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ avion in kun bɛ Mali bolo sɔrɔdasiw b'a kɔnɔ ani taji ani kɛlɛkɛminɛnw u bɛ taa jigin yɔrɔ dɔ la u bɛ wuli u bɛ taa yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔdasiw ravitailler a ko hali radio min ni avion bɛ kuma u ni ɲɔgɔn cɛ o la fɛn min ye faransi ka avion ye u y'u ka radio fa Mali avion kuma n'u fɛ ka dɛsɛ a ye bɔ an ɲɛ u ma kuma sɛbɛnnikɛla ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen utukalo tile 6 san 2022 Barkani ko a ko fɛn min ye dugu min bɛ n'o bɛ Gundam n'o ye Talata ye k'olu ye wuli ka jɔ kɛ ka taa terrorisiw bunde ye i kɔrɔ ha utukalo tile 6 Faransi gɛnnen kɔfɛ o bɛ se ka kɛ cogo di u ka maa lamɔnenw don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin bɛɛ kɛra Mali faamaw ma ɲininka a ko tuma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a ta utukalo tile 6 la ka taa bila tile 7 la 3h30 waati Faransi hélicoptère dɔ bɛ yen kungokolo dɔ bɛ yen u ko min ma Urgis kungokolo a nana maa dɔw jigin kungokolo kɔnɔ fɛn min ye minɛn dɔw ye k'o jigin yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Lernet ani Aratɛmu ye o kungokolo kɔnɔna na Gundam Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna na fɛn min ye Mali patrouille ye olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u y'a ye Bamanji juguba fila bɛ yen u ko min ma Ibrahima Baba o ye Abu Taha ka maa kolo gɛlɛn ye Emir de Tɔnbɔkutu u y'o ta ka o maa fila ta ka taa n'o yɔrɔ dɔ la maa kɔni ma taa fan dɔw la utukalo tile 8 kilo 37 T-Siti kɛlɛ kɔfɛ renfort ba de nana ka na fɛn min ye terrorisiw ye ka n'u dɛmɛ avion belebeleba min bɛ yen o ko min ma Chinook o nana jigin T-Siti kɛrɛfɛ Gɔdɔn Sorasi ni mercenaires camanba de b'a kɔnɔ ka fara terrorisiw kan ni ka T-Siti k'a bunde Mali armée bɔr'o fɛnɛ kalama sɛbɛnnikɛla ko a ko nin n'a ɲɔgɔnnaw ko camanba den de bi kɛ Faransi fɛ o tuma Nations Unies maaw k'a da u ɲɛkɔrɔ Faransi ye nin de kɛ Nations Unies ɲɛmaaya bɛ Chinois de bolo an bɛ don min na i ko bi Mali jigi dalen bɛ Chine ni Russie kan Faransi ye wale min kɛ hali n'a y'a sɔrɔ Conseil de sécurité membre permanent don n'o ye jɔyɔrɔbatigi a ka wele sariya minnu sɔsɔra n'o ye Nations Unies sariyaw ye u ko min ma résolution 3314 charte des Nations Unies min dara 1974 o ka lajɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen jamana o jamana ni ɲɔgɔn na kɛr'i la i bɛ se k'i yɛrɛ défend k'o de ma légitime défense ko ka kangari da Faransi ye Asimi ko n'a ye Faransi avion ye zeni a b'a lajigin fura tɛ min na o y'o de ye o ale b'o de kɛ u ka drone o avion n'a panna an ka jamana kunna k'a sɔn a ɲɔɲɔ n'o kɛra o tɛna guerre wuli an fɛ yan Russie bɛ yen o Poutine bɛ yen an ko sɛbɛnnen don Poutine na Faransi bɛ Poutine dɔn diɲɛ bɛɛ ye o b'a dɔn Nam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali kɔni sigilen bɛ ka Nations Unies lajɛ an bɛ don min na ko bi Asimi Kali k'a don Faransi avion o avion ni lɛtiri kɔfɛ n'u panna Mali territoire kan avion de chasse kura minnu nana n'o ye L39 ye ani MiG 25 Sukhoi 25 a b'u ci u nɔfɛ payi an garila ɲɔgɔn na sa o kojugu tɛ bɔ dugu la gansan ko ye naam kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le fondement kɔnɔ bɛɛ kɔnɛ ale de y'a sɛbɛn Jean Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka malilanden panna Jean Seydou k'a dɔn cɛkisɛya mana maa min bila boli la ni m'i jɔ k'i kɔfilɛ a laban kɛra fugariya ye min ye Abulayi Jara nin y'a ka fasiri ye Jean Seydou k'a dɔn ayiwa maa ti jɛ ka koya bɛɛ ye min ye wulikajɔ ni ayiwa jateminɛ ye Ousmane Sonko i k'a dɔn kɛlɛ tɛgɛrɛ don Sénégal kaw fɛ yen wara daba ngana do Jean Seydou a ko min ye Mali ka nin bamananjɛ wale in ye nin ka kan ka dilan k'a ban yɔrɔnin kelen nin kɛra ka da Sénégalikaw ka masakɛ Macky Sall o ye nani min kɛ a ko hatɛ maa tɛ se fɛn min na ka n'i kɔ a da la Macky Sall i k'a dɔn a nana dumuni tilefana kelen dun Mali la ka segin kuma minnu bɔra a da a ko Mali kana sɔn abada daka sunɔgɔ walima nin kuma ninnu ka hakili lasuya Assimi Goïta a ye baara min daminɛ farafinna ni ka farafindenw ɲɛ yɛlɛ a ye wulikajɔ min daminɛ farafinna ni ka farafinadenw ja gɛlɛya Assimi Goïta i k'a dɔn olu dalen don a la bi u dalen don a la sini sabula min ɲɛ camancɛ fanga ye o daminɛ furadama ka n'a bila bi la Assimi Goïta y'i kale k'a siɲɛ fɔn la a b'a la k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka taa sɛbɛkɔrɔgun o de y'a to olu yɛrɛ dalen don a la kabini bi tɛ a ko yalima i m'a ye masakɛ wɛrɛw bɛna bi awa ni ka na dɔnkili da ye ni ka a tulokɔrɔ dumanw fɔ min ye ale Ousmane Sonko ye a ko ale jiginnen don a la ale dalen don a la ko Ala ka maafa Mali kɛlɛ in ka kan ka ban n'ale kɔni ye fanga sɔrɔ don o don o timɛ koyi san fila ɲinan kɔfɛ ale bɛna kɛ Sénégal président ye Jean Seydou k'a dɔn Sénégal sɔrɔdasi o sɔrɔdasi bɛ yen a b'a bɛɛ cɛ ka na Mali dɛmɛ i k'a dɔn terroriste ko ka ban a ko tuma
min ye Assimi Goïta ye a b'a fɔ a ye a k'i janto a yɛrɛ la i k'a dɔn maa minnu bɛ taa ka segin la Mali kɔnɔ John Sodi k'a dɔn ayiwa maa kalalamaw tɛ u bɔra ka kuma minnu fɔ nin bɛɛ lajɛlen malidenw ka se ka da ka sunna a ko k'i bɔ a la n'i ye jateminɛ kɛ Mali ni Senegal den ye fa kelen ba kelen ye a ko sabula wulikajɔ ni jateminɛw na Mande bɛnkan minnu kɛra Mande John Sodi o kelen de kɛra Senegal jamana na cɛ min n'u k'a ma ko Corno Sulemani Bal i k'a dɔn o ye Futaka ye Futaka kɛ min ye kɛlɛ kɛ ni diinɛ ye ka adamaden damakɛɲɛ ni ka maanifin bila kun kelenna a ko ale Corno Sulemani Bal o tɔgɔ bɛ tariku la cogo min Senegal i k'a dɔn Mali fana b'o cogo kelen la a ko Futaka toro do fila John Sodi k'a dɔn kabini bi tɛ ninnu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan Mali ani Senegal k'a kɛ jamana kelen ye sabula wulikajɔ ni jateminɛw na an bɛ kan kelen fɔ an bɛ dumuni kelen kɛ John Sodi k'a dɔn taa fɔ ye kelen ye min ye nin dankɔrɔba in ye a ye Mali tanu a ye Assimi Goïta tanu a ye Mali faamaw sɛbɛkɔrɔ tanu John Sodi k'a dɔn don kelen da kelen olu ma tigɛ Mali la olu dalen don a la k'a fɔ min dabɔlen filɛ Assimi fɛ wa a b'a laban nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la i jɔ dɔɔnin nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Naam. Misitigiw bɛ ɲɔgɔn fana ni Dura ye min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la pioche Fasiriba n'o ye BDW ye nin ye ale ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye syndicat an'u ka ministre ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ wulilen bɛ k'a jɔ UNTM a kalikan don fɔ ministre n'o ye Awa Polu Jalo ye a k'a gɛn k'a sen bɔ ministeriya la sabula baara min bolo dalen bɛ Yakuba Katile fɛ politique kɛlɛ don ani syndicat kɛlɛ ɲaaminen don ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko décret dɔw tara ministre fɛ k'o sababuya kɛ syndicat dɔw bɛ yen n'o ye sanfɛ kalanso syndicats ye olu ka revendication don min ni jamana ko a bɛna waleya sɛbɛnnikɛla ko a ye mun fɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye décision ye a nana bala k'a sababuya kɛ embargo ye fɛn min ye CNT ale yɛrɛ nan'i da don kuma in na jɛkulu kuraw ni wulikajɔ minnu kan ka kɛ min bɛ se k'a to budget kura ka basigi maa ninnu ka ko bɛ se ka ta bala cogo min na sɛbɛnnikɛla ko o décret min n'o taara ministre fɛ o décret in kɔni ma bɛn UNTM ma sabula ale ko politique baara de ye nin ye sabula primature n'o ye premier ministre ka baarakɛyɔrɔ ye o ka chef de directeur de cabinet k'o ye lettre ci ministre ma k'a fɔ a ka maa ninnu da teliyala baara la Yakuba Katile ko politique maaw do wa premier ministre nagakɔrɔmaw do o tuma ale bɛ wuli ka jɔn min ɲini maa ninnu dacogo sariya sɔsɔba de b'a la sabula a fɔra n'i bɛ ta jamana ka fonction publique la fo a k'a sɔrɔ e ye jamana ka baarakɛla ye min ye contractuel ye jamana b'i sara maa minnu dara k'u bila baara in na u tun bɛ sara cakɛda minnu fɛ jamana cakɛdaw do nka jamana wagande tun t'u sara budget autonome n'o ye cakɛdaw yɛrɛ budget ye o de tun b'u sara o tuma o don ni fonction publique la o man kan sɛbɛnnikɛla ko o lettre min n'o cira fɛn min ye Yakuba Katile fɛ ministre fana y'o jaabi k'a fɔ fɛn min ye kalansira a b'o di Yakuba Katile ma kun ni kun min y'a bila la majɛ ani fili minnu bɛ Yakuba Katile ka lettre kɔnɔ ni k'o ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko ministre kɛlen k'o kɛ dɛ Yakuba Katile kɛlɛ nege bɛ maa min na kɔrɔlen o jango n'i y'o ta o kɔli ma a laban na ka lettre kura kɛ tuguni k'o ci ministre ma sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye lettres ka kɛlɛ o de bɛ sen na sunisibu yɛrɛ ye lettre kɛ k'o ci maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔ ENA la nouvelle ENA o kalanden minnu bɛ ni olu da bɛ kuma in fana na olu ye lettre ci bɔlɔlɔ sanfɛla bɛɛ kɛ mɛ lettre an bɛ don min na ko bi ko in gɛlɛyalen bɛ sɛbɛnnikɛla ko ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga lawuli n'Ala ma ja kɛ UNTM tɔɔrɔlen don gouvernement sigi cogo la premier ministre ye baara min kɛ k'a nagakɔrɔmaw sigi k'a ka syndicats olu sorona don k'u bɔra a la ni ka UNTM syndicat ɲɛbɔ fɛn bɛɛ la o kɔni dimiba de bɛ Yakuba Katile la hali CNT a fɔra maa 26 kura min fara a kan a fɔra UNTM ka maa di u k'u t'a fɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi u diminen bɛ fɔ ka taa fɔ ko a to ten n'Ala ma ja kɛ u bɛna grève kura kɛ u ye min ɲɔgɔnna kɛ Mokutari Wade na dɛ u b'o ɲɔgɔnna de kɛ nin gouvernement in na u ka sabali on s'en fout on s'en fout de qui on s'en fout de gouvernement syndicat way baarakɛlaw ka droit tu t'en fous de Assimi Goïta Assimi n'est pas le gouvernement il est le président de la République et alors le gouvernement c'est quoi c'est l'État, c'est le gouvernement. Le gouvernement, c'est l'État. L'État, c'est le président de la République inclus. Non. Mais tu n'as pas fait des leçons d'éducation civique. Ah, ok. Les institutions de la République et tout donc. Le président de la République.
le gouvernement l'Assemblée nationale na aw ye grève kɛ sisan a tɛ digi Asimu na wa ayi hali ni Sénégalais ye grève kɛ u ka cikɛyɔrɔ la a tɛ digi Asimi na Asimi den de y'an bɛɛ ye o ale de y'an bɛɛ fa ye alors donc a dun t'a to ta la cɛ bɛ nin wuli ka jɔ in na hali bi aw b'a sɔn ko grève cɛ dɔ i tɛ Asimu fɛ k'o ye filankafo Asimi bɛ France ko kɛlɛ la anw bɛ droit ko kɛlɛ de la kelenw tɛ sa faut pas mélanger les choux et les chats nin ye droit ko kɛlɛ de ye o ni France ko kɛlɛ ye kelen ye wa et vous voulez marcher ayi an tɛ marcher dɛ grève illimité merci an bɛ Mali baarakɛyɔrɔ bɛɛ datugu k'a bɛɛ paralyser an bɛɛ b'an da so k'a ni arrêté ninnu ka annuler de maa 16 min dara illégalement fo a ka supprimer n'a ma kɛ ministre ka démissionner wala gouvernement ka ci a kuma aw bɛ ko wɛrɛ nɔfɛ an ka droit c'est le syndicalisme oui min dara terrorisme kan a y'o ye o donc nous sommes des terroristes maintenant des syndicalistes c'est pas ce que tu nous traites de terroristes non c'est pas ce que Yakuba Katile Ségal il global là-dedans mon secrétaire général tu entends d'abord ça c'est des propos subversifs Yakuba Katile c'est mon ami nga cɛdu i ka cɛdu voilà mais tu le défends pas sous ses coups mais jamana bi yɔrɔ min an ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ mais ne faites pas des arrêtés comme ça d'accord merci a y'a annulé dɔrɔn an b'a fara ɲɔgɔn na d'accord ok a y'a annulé Bigi min y'a signé ministre min y'a signé a k'a annulé utukalo in de dilen don a ma o baasi tɛ n'a ma annulé septembre an bɛ taa grève la fo ne y'a f'i ye dɛ la hawla an gɛrɛla ɲɔgɔn na lahara ko tɛ est-ce que awɔ Jɔnni Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'empire Jɔnni Seydou maa tɛ se fɛn min na ka n'i bila kɛnɛ kan Jɔnni Seydou i k'a dɔn Mali sɛnɛ dajira sɛnɛkɛlaw dajira sɛnɛfɛnw yɛrɛ dajira Jɔnni Seydou i k'a dɔn Ala ni kodɔnbaliya ani Ala ni jateminɛya n'i y'o bɛɛ lajɛlen dɔn e dun ye CMDT ɲɛmaa ye n'an ko damɛlɛ i k'a dɔn a yɛrɛ ka kuma purukotelenw a filɛ k'i yɛrɛ minɛ Jɔnni Seydou i k'a dɔn nin zamiya ba in ɲinan sa tabarikala jibara kana cogo min n'a fɔr'o cogo la Mali b'a fɔ ko alhamdulillah Jɔnni Seydou i k'a dɔn min ka nɔgɔ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye o de ye nɔgɔ tali ye ni ka taa di sɛnɛkɛlaw ma sɛnɛkɛlaw i k'a dɔn fɔr'u jigi kɔ Jɔnni Seydou i k'a dɔn engrais sɛbɛnnikɛla ko a ko ɲinan san engrais ko kɔni kɛra balawu de ye nin ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ o tuma jɔnni de bɛ ka nagɔta k'o diyagoya cogo sɛnɛkɛlaw kunna Asimu Goyita de don wa Jɔnni Seydou i k'a dɔn a bɛ taa ni président min cogo dɔn a bɛna tɔgɔtiɲɛba sɔrɔ nagɔ ko in na sɛbɛnnikɛla ko a ko CMDT a directeur n'o yɛrɛ da y'a fɔ diɲɛmaa ɲɛna k'a fɔ engrais fankelen sera sɛnɛkɛyɔrɔw la a tɔ an bara k'an dɛmɛ samiya yɛrɛ bi ɲini ka ban tuma min Jɔnni Seydou i k'a dɔn nin ye nin fɔ waati ye wa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ i k'a don kɔrɔsɛnɛnaw olu détail bɔnɛ ye sabula 100 o 147 Jɔnni Seydou i k'a dɔn n'o sera kɔrɔsɛnɛna ma ka ban o san tiɲɛnen sɛbɛnnikɛla ko samiyaji bi yɔrɔ min Jɔnni Seydou i k'a dɔn an t'o kumana a ko yɛrɛ awa kɔɔri sɛnɛna dɔw bɛ yen olu yɛrɛ ye Ala minɛ sa ka kɔɔri turulen kura k'a sama k'a bɔn k'a fili ni ka taa ɲɔ sɛnɛ a nɔ na nin bɛɛ lajɛlen nango danbɛlɛ nɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko wuli ka jɔ ni jateminɛ Jɔnni Seydou i k'a dɔn awɔ ko min ma lure i k'a dɔn an bɛ don min na ko bi Jɔnni Seydou kabini mois de juin kalo salen na awɔ ire kun kan ka s'a seyɔrɔ la Jɔnni Seydou n'a fɔra hali bi n'a ka bɔ o de b'a ka doni ka taa sɛnɛkɛyɔrɔ la samiya bannen kɔfɛ a ko yalima mun dora Jɔnni Seydou a ko an bɛ don min na ko bi min ye awɔ foro kɔnɔnaw ye dusu kasi makari ko Jɔnni Seydou i k'a dɔn nkalon ni namara bi ne ka Mali sɛnɛkɛlaw fa namara de bi k'u fɔ wari kasabi min bɔra nin ko in na n'o dagosi fɔra i ye i ja bɛ tigɛ o tuma nango jigi dalen don mun kan minisiri min n'a bɛ sɛnɛ kunna minisiri tilennen minisiri min n'a bɛ wuli ka jɔ kɛ Modibo Keyita ka taa se i k'a dɔn président de la république yɛrɛ ma Asimu Goyita Jɔnni Seydou i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen tilennen don nango bara ka nin ko in kɛ u sigilen ɲɛna u m'a gɛn u m'a da maafa gende la k'a kandi kɛ Jɔnni Seydou i k'a dɔn a kɛra baara ye kabako a y'u siri de koyi nango siya jumɛn dɔ de nango tɛ y'a dɔn de Danbɛlɛ kɔni ni mianga manjanw mianga do Asimi ka mɔgɔ do n'a ma kɛ mianga ye ale ye mianga fin de ye Asimi mianga bilen a ye Asimi siri n'a ye Asimu siri sirijuguba ye Asimu minɛ nin ye dɛ ni Asimu ma wuli n'a ma wuli ka jɔ kɛ nanganko la a ye Asimi siri ka Choguel siri ka Modibo Keyita siri bon nin ye kojugu de ye ça va pas du tout Jɔnni Seydou wallahi ça va pas du tout
ka kɔɔri dan k'a sama k'a bɔ k'a fili ma angɛrɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ angɛrɛ dun bi yan k'a sababu kɛ natabaya ni wariko damanda ye o tigi k'a ka balo Nango doit exister encore dans ce pays. Mais Malikura ko ina nous m'a lajɛ o bi tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ a kɛ dɔɔni c'est ton homologue. Qui ça? Nango kɛ. C'est-à-dire mon homologue comment? Ne est directeur de ya. Ayi. Non. Ne homologue do jumɛn na? Maliden tɛ ya. Non, ça c'est pas une raison. Il va coup de fort. Il sera na kuma de ɲɛ. Ayi ma tara kuma ye. A nɛmɛ. Maliden do comme ennemi. Mais j'ai pas dit mais ni est malden mais ni tu sais tu quittes. C'est très simple. Il y a tellement de cadres dans ce pays. Nango est Takasagi, c'est le ministre des directeurs, ministre directeur. Mais qu'est-ce que ça veut? Il n'y a pas d'autres cadres. Mais non, mais soyons sérieux. Mais il était compétent, hein? Mais ma foi, il était. Tu n'es binatisi. On l'élève, c'est simple. Et ne dis warlo, ne kundama la chogomina. Wa unyana ko, on de ko warade. Mba be ko nye don de ko yi. E ya fo ko yi. Sénégalais bene wele de, ou ben wele ala nye dongo do da. Wa engrais tiye nyela, imana minye o boro wa wolovla wa woro. Mais alors où est-ce qu'on va? Sénégalais bi se ko sanjogo jumena ko aka Dominique. Justement. Kongo bi do jamana kono nyina. Ko mbebe Sénégalais ko de la. Wa Kongo bi do jamana kono de. So ye marfati wo, war sorola wo, juru sarala wo. Journaliste se do ni kungo do na jamana kono ala mangishira. Insécurité bi ba to be, insécurité de bi ba ni febe. Et les gens millions au Djoubadoué, au loup c'est qu'à toi Nango doit rester ministre et directeur de l'Assemblée une minute. Il y a quelque chose, c'est pas normal. Mais c'est pas normal. Soit il est en complicité avec Annie Famo de complicité là, à mes mouvements. Comment cela peut être possible dans ce pays? Nous y sommes Agnès Ministre de l'Ocabo, Empire Kono, Akabi Bolla. Le providentiel parce que ba no ye kilo basi chenouye ni nya ka sebanye kilo basi chenu ko bangu bi bonyo anve nga bangu tekelenye ikulo majo bangi dobe ni mako jora bangi na I mako ale de bisa u ko ale ma bim SA Canada ide subhanallah bangi te bim SA ide bim mimi vie muso ka parni u ka tarata ni kafsa nae ene bo fie koy achata fena fabi achata jme nam sabani gala ko akoni ya ta kalaje fe menye bim SA u done me bangi ko langa u deselembe dongo do de bi fara u ka dese ka yango wati labaina u keleme ka distributeur automatique munuzigi ko mi ma guichet automatique sabani gala ko ako mao mani ga carte do ada ki ka kodi do ita flani chetege fe mi ngoni ni ka compte machine wala nda do fe mi ngoni buruteru de olu de koni be bangi de konanda shido ikad na folo bisinga hakote katamai abo sabanigala ko ako ma chamande kule ka bo bimi SA la ko sababu yake nuyu ka carte prévée nuyu ado guichet automatique la et bi bouton digi ka digi wortina papier te bo fendi fié ni salaire ni ka carte retiré et table ni chetege I ko donné ko fe machine ko ni anda do ma mi zigi me machine kuna ale bi se ka do ni ko fi I ka wor laté ka to o bla hun so machine kera so Sebenigala ko ako guichet automatique u ko mi ma gabu ma chamane be nu taru ka compte laje u ba bu bi shegi ke wala yara bita warta kesla u bita so ko warte ha yen wari ndani do yen ndani erina yen ndani do yen ndani erina u ya suri ma dorme keleta machine de bi warta e place la ameno o nye kanga nyini nam Sebenigala ko akoni ya ta kalaje fe minye client jamanye olu yu se mo bim SA la peu ko sababu yake uye toro minzoro ni guichet nununa ni tala numa fo réseauté ni adigi ebi flemina ika carte machine ba kunu de munogu itikati da kamble du seje ebi na soro wori chaman dari ka kontu konana Sebenigala ko akoni ya ta kalaje hali wati fitini mimbike wala sa ko nyana ni tara bangila ba vie kika na da 3 semaines donc nous aba I war ko mako jolé do Allah ça va pas la bim ça va pas du tout
sɛbɛnnikɛla ko a ko min bɛ dɔ fara maaw ka dusukasi kan maa minnu bɛ yen n'olu b'a ko ɲɛnabɔ n'i nana o tile 15 mana d'i ma n'i nana u b'i bila ka taa yen fɛ k'i bila ka segin yen fɛ i bɛ tile kuru kara de ba taa ni ka segin na papiye signew ni taa ni kana la i sigi yan gɔnɔ yan fɛ foyi t'i ɲɛnabɔ banki datugu kuma mana se u b'a fɔ i ka taa kana sini i halala sɛbɛnnikɛla ko a ko ni ɲɛma ɲini BMSA la u bɛna banki ko nege bɔ jamanadenw na jamana min ni a den sirannen bɛ banki ko ɲɛ sabula bankarisation maa min donnen bɛ banki la kɛmɛsara o kɛmɛsara 15 damadon a bɛɛ lajɛlen sirannen bɛ banki ɲɛ k'o sababu kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw ye sɛbɛnnikɛla ko technologie kura n'o ye digitalisation ye o don ni banki la a ka ɲi nka taabolo min bɛ BMSA la ni fura ma ɲini o la o bɛna nege bɔ maaw la sɛbɛnnikɛla ko a ko maa dɔw yɛrɛ bɛ minnu kɔni diminen bɛɛ bi olu ko complice bi sɔrɔ nin ko in na banki kɔnɔna na wa wulikajɔ de kan ka kɛ hali n'i ko k'i bɛ juru ɲini BMSA la fɛn min ye gɛlɛyaba ye o de b'a la nin n'a ɲɔgɔnna kow de b'a jukɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi jamanadenw sirannen bɛ minnu ka wari balannen bɛ BMSA la tɔgɔ duman min b'a la tɔgɔ duman in ye kɔrɔlen ye an bɛ don min na ko bi banki basigilen tɛ tuguni kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le providentiel kɔnɔ Cleopas Kenu ale de y'a fasiri